Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana semua memaklumi bahawa hari ini merupakan hari khilafat. Sebenarnya dijatuhnya pada 27 Mei, tapi kita kedepankan supaya ramai yang akan dapat melihat program hari khilafat yang diadakan di Malaysia ini. Jadi ingin saya sampaikan apa yang telah ingin dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang khilafat ini. Jadi ingin saya sampaikan pada hari ini apa yang dimaksudkan dengan institusi khilafat tadi. Pentingnya institusi khilafat. Kudrat saniyah merupakan nikmat yang paling besar daripada Allah Ta'ala. Tujuannya adalah untuk menyatukan kaum dan terpelihara daripada perpecahan. Jemaat seperti mutiara di kalungan leher. Sekiranya mutiara itu jatuh bertaburan, maka bukan dapat terpelihara, malah tidak akan dapat melihat keindahannya. Sekiranya kudrat saniyah tidak wujud, maka Islam tidak akan memperoleh kemajuan. Oleh itu, jalinkan ikatan dengan kudrat ini dengan penuh kecintaan, keikhlasan, kecintaan dan keimanan. Jadikan jazbah ketaatan dengan khilafat berpanjangan. Tingkatkan jazbah kecintaan ini, yang kecintaan itu lebih kelihatan berbanding dengan seluruh ikatan yang lain. Keberkatan akan diperolehi apabila memiliki ikatan dengan imam, dan dari situ nanti akan menjadi tameng dari segala bentuk fitnah dan ujian. Khalifah merupakan penerus Nabi yang daripada iltizam ini kedudukan khalifah amat tinggi. Apabila Allah Ta'ala menganugerahkan makam khilafat kepada seseorang, maka insan itu yang sebelumnya di pandangan orang-orang merupakan seorang insan biasa, yang dengan kurnia Allah Ta'ala, wujud itu disinari nur. Yang mana nur itu merupakan nur Allah Ta'ala yang menyinari seluruh dunia. Makam tertinggi yang dianugerahkan ini kepada khalifah disebabkan dia memiliki kedekatan dengan Allah Ta'ala, yang dengan itu Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan bantuannya, dan doa-doanya akan memperoleh mujizat. Khalifah Waqt memperoleh nur daripada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu dan makrifat serta berkat dari pengabulan doa, merupakan tanggungjawab bagi seorang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan agar dapat menjalinkan ikatan dan kecintaan dengan Khalifah Waqt. Begitu terjalinnya ikatan kecintaan dengan Khalifah Waqt, sehingga setiap hubungan, setiap nikmat yang lain selain nikmat khilafat dijadikan kendur. Setiap seruan dari suara khalifah menjadi labaik dan akan berusaha menegakkan contoh jazbah dalam ketaatan yang melimpah, seperti yang ditegakkan dalam kecintaan, keimanan, kesetiaan dan ketaatan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah di situ nanti dengan makna yang hakiki kita akan dipertemukan dengan orang-orang awalin. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat sejurus itu, juga para sahabat akan bangkit
mengamalkan. Ini kerana roh ketaatan para sahabat kiranya telah sampai ke muncak kesempurnaan. Setiap kurnia dan keberkatan merupakan hasil daripada ketaatan kepada Khalifah Waqt. Seperti mana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah, keimanan bukanlah satu nama benda yang khas, tetapi keimanan merupakan penerus lidah Allah Ta'ala, iaitu apapun seruan darinya, seseorang itu akan memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan. Walaupun ribuan kali seseorang itu menyatakan bahawa dia beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, ribuan kali menyatakan yang dia meyakini terhadap Ahmadiyah, namun di pandangan Allah Ta'ala, pendakwaan seperti itu tidak memiliki apa-apa nilai selagi dia tidak menghulurkan tangannya menyambut tangan wujud tersebut yang mana Tuhan telah menegakkan Islam pada zaman ini melaluinya. Dalam kalangan ahli jemaat, selagi setiap detik dalam kehidupannya tidak dijalani seperti orang gila dalam ketaatan, selagi itu ia tidak akan memperoleh sebarang bentuk kurnia dan kebesaran. Seluruh keberkatan akan diperoleh natijah daripada jalinan ikatan dengan khilafat. Setiap pekerjaan akan mendapatkan keberkatan bagi kita yang menjalinkan ikatan secara peribadi dengan Khalifah Waqt. Kita hendaklah berkali-kali menulis doa kepadanya, meminta musyawarah dan petunjuk tentang pekerjaan kita kepadanya. Paling utama, apabila kita meminta musyawarah darinya, yang harus diingat, apa sahaja kehendak dan keinginan Khalifah Waqt menjadi kehendak dan keinginan kita. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, sekiranya seorang insan itu memahami akan kewujudan seorang imam dan khalifah, maka tidak perlu satu pandangan dan rencana yang lain. Jika tidak demikian, maka apa perlunya seorang khalifah? Sedangkan imam dan khalifah, di mana setiap langkah bagi seorang mukmin akan berjalan di belakangnya. Apa yang diingini olehnya menjadi keinginan bagi dirinya. Apa yang diiradahkan olehnya menjadi iradah bagi dirinya. Apa yang menjadi kehendaknya menjadi kehendak bagi dirinya. Apa jua serana bagi dirinya merupakan serana baginya. Sekiranya seorang mukmin itu berdiri di atas makam tersebut, maka yakinlah kejayaan dan kemenangan akan menjadi miliknya. Pada hari ini, jika kita melihat keadaan dunia ketika ini, maka setiap arah yang kelihatan hanya kegelisahan, kerusuhan dan ketidakamanan. Yang menjadi penyebabnya adalah kerana mengingkari imam zaman, membuatkan ia mahrum daripada nikmat uzmah khilafat yang tidak ternilai. Nikmat khilafat ini yang tidak terhitung kurnia daripadanya dapat dilihat pemandangan ini dalam Jemaat Ahmadiyah yang masih memegang teguh dengan tali Allah tersebut. Pada hari ini, kita mempunyai satu wujud yang berberkat dan dikasihi, yang kesusahan kita menjadi kesusahannya. Apakah ada wujud yang hanya masalah-masalah kecil diajukan doa kepadanya? Dia amat memikirkan tentang diri kita, yang kesedihan kita menjadi kesedihannya, dan kegembiraan kita menjadi kegembiraannya. Yang menjadi keutamaan adalah kerana khalifah merupakan wujud yang dekat kepadanya. Kerana itu, ia sebagai perantara bagi kita yang merupakan benih yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ada sebuah sabda dari Hazrat Khawatul Masih Salis radhiyallahu anhu yang sangat menyentuh kalbu, di mana beliau bersabda dalam bentuk yang sangat indah. Aku adalah seperti anda semua. Sebagai seorang insan, dan Allah Ta'ala telah menciptakan kecintaan dalam kalbuku untuk anda semua yang anda sendiri tidak dapat anggarkan. Kadang-kadang aku bersujud
berdoa untuk jemaat dan individu jemaat. Wahai Tuhan, surat yang hendak aku tulis, namun disebabkan kemalasanku, aku tidak mampu menulisnya. Penuhilah keinginannya. Wahai Tuhan, bagi yang tidak dapat menulis surat kepadaku dan langsung tidak terfikir untuk menulis agar didoakan, sekiranya ia berada dalam kesulitan atau ia memerlukan suatu hajat, maka jauhkanlah kesulitannya dan penuhilah hajatnya itu. Kisah ini terjadi pada zaman Hazrat Khilafatul Masih Awal radhiyallahu anhu, di mana Chaudhry Hakim Din Sahib, iaitu seorang pembantu boarding, ketika isterinya hendak melahirkan anak, isterinya menghadapi banyak kesulitan. Pada malam hari, kira-kira jam 12 malam, beliau datang dan mengetuk pintu rumah Hazrat Khilafatul Masih Awal. Setelah mendapat keizinan, beliau masuk ke dalam rumah dan menceritakan tentang kesulitan isterinya dan minta didoakan. Huzur dengan tangkas bangun dan masuk ke dalam, mengambil sebiji kurma. Setelah berdoa, Huzur memberikan kurma itu kepada Hakim Din Sahib sambil bersabda, "Berikan buah kurma ini kepada isterimu, dan jika bayimu sudah lahir nanti, beritahukan kepadaku." Chaudhry Hakim Din Sahib menjelaskan, "Sewaktu aku pulang ke rumah, aku langsung memberikan buah kurma itu kepada isteriku. Dan tidak berapa lama kemudian, dengan kurnia Allah Ta'ala, isteriku melahirkan seorang anak. Pada waktu itu, hari sudah jauh malam. Aku berfikir, jika sudah jauh malam seperti ini, adalah tidak sesuai membangunkan Huzur untuk memberitahukan hal tersebut. Sewaktu solat subuh, aku hadir di hadapan Huzur dan memberitahukan kepada Huzur, dengan kurnia Allah Ta'ala, setelah isteriku diberikan buah kurma yang Huzur berikan, sejurus itu juga isteriku melahirkan anaknya." Ketika Huzur mendengar apa yang disampaikan oleh Hakim Din Sahib, lalu beliau mengingatkan kepada Hakim Din Sahib, "Mia Hakim Din, anda telah memberi makan kurma kepada isterimu dan anakmu pun telah lahir, dan anda dan isteri anda dapat tidur dengan lena. Seharusnya anda juga memberitahu kepadaku agar diriku juga dapat tidur dengan lena. Aku sepanjang malam berjaga dan mendoakan untuk isterimu." Chaudhry Sahib menceritakan kisah itu sambil beliau menitiskan air matanya. Di manalah kedudukan Hakim Din dan di manakah pula kedudukan Nuruddin yang mulia? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Bagi kamu ada seseorang yang sakit kerana kamu, disebabkan kecintaannya membuatkan kedukaanmu dianggap sebagai kedukaannya, kesusahanmu sebagai kesusahannya. Untuk dirimu, dia memanjatkan doa kepadanya. Namun hal itu bukan untuk dirinya. Dia memikirkan untukmu, berdoa dengan penuh rintihan di hadapan Maulanya. Namun, hal itu bukan untuk dirinya. Jika seseorang ada yang sakit, seseorang itu tidak akan merasa risau. Namun dapatkah anda bayangkan, ada wujud insan yang ribuan malah ratusan ribu yang sakit. Wujud insan itulah yang paling menderita. Pada hari ini juga, dengan kurnia Allah Ta'ala, ada wujud berberkat Hazrat Khilafatul Masih Khamis Aziz yang berada di hadapan kita. Bagaimana kecintaan, kasih sayang dan mendoakan untuk kita yang merupakan satu khazanah yang untuk menilainya suatu yang tidak mungkin. Walaupun sepanjang umur bersujud kepadanya, bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, tetap juga kita tidak akan dapat membalas untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Namun, nikmat untuk menzahirkan rasa syukur harus dilakukan dan harus terus-menerus berusaha untuk melakukannya. Salah satu sarana tersebut adalah kita hendaklah menjadikan kelaziman dalam diri kita untuk mendoakan Khalifah Waqf secara disiplin.
Berdoalah di hadapannya dengan penuh rintihan, iaitu, Ya Allah, peliharalah dan selamatkanlah khalifah kami di bawah jagaan-Mu. Seperti mana dia merintih akan kesakitan kami dan mendoakan kami, maka jadikanlah juga doa-doa kami sebagai sarana penolongannya. Jadikanlah kami sebagai penolong kepada khilafat dan jadikan kami yang senantiasa dapat menjalinkan ikatan dengan khilafat. Amin. Hazrat Khalifatul Masih awal radhiyallahu anhu bersabda, jalinkan dirimu dengan imam seperti mana kereta menjalinkan hubungannya dengan enjin. Kemudian perhatikan, apakah anda telah keluar dari kegelapan ataupun belum. Perbanyakkan istighfar dan sibukkan diri dalam berdoa. Setelah 13 abad, barulah bertemu dengan zaman ini. Dan zaman yang seperti ini tidak akan ditemui sehinggalah kiamat. Oleh itu, bersyukurlah atas nikmat ini, kerana orang-orang yang bersyukur akan ditambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu bersabda, syariat adalah yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan adab sopan adalah yang keluar dari lidahnya khalifah. Oleh itu, anda semua hendaklah menegakkan kemuliaan syariat dan menegakkan kemuliaan khulafah. Inilah serana kejayaan bagi orang-orang mukmin. Kemudian beliau bersabda lagi, engkau berjalanlah di atas perintah imam dan jangan sekali-kali memalingkan petunjuk darinya. Jika diperintahkan maju, maka majulah. Dan jika diperintahkan duduk, maka duduklah. Di mana diperintahkan untuk pergi, maka pergilah. Dan di mana diperintahkan untuk menetap, maka menetaplah. Dan jangan pernah beredar dari situ. Dalam sebuah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Hazrat Fatul Masih Khamis Al Aziz, beliau bersabda, setiap orang Ahmadi hendaklah berusaha agar mendoakan untuk khalifah supaya khilafat senantiasa mendapat keberkatannya. Ciptakanlah perubahan yang khas dalam dirimu. Berikan kemajuan dalam keimanan dengan keikhlasan lebih daripada sebelumnya. Kini, penyokong Ahmadiyat adalah orang-orang yang beramal soleh dan yang memegang teguh dengan khilafat. Dalam kesempatan salat Jubli, imam kita yang tercinta, Hazrat Fatul Masih Khamis Al Aziz mengulangi kembali kesetiaan dengan khilafat. Dalam kesempatan itu beliau bersabda, pada hari ini saya ambil daripada rujukan salat Jubli dari anda semua bahawa saya mengambil janji agar segala amalan kita pada era ini akan mengamalkan ajaran perintah daripada Hazrat Masih Maud AS dan jangan hendaknya perintah-perintah ini jauhkan daripada kita. Melainkan setiap hari kita berjanji kepada Allah Ta'ala yang Maha Qadir. Kita juga mengulangi ikrar janji yang diucapkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Khamis Al Aziz dalam kesempatan salat Jubli. Kita juga berikrar bahawa kita akan berjuang sehingga akhir hayat untuk memelihara dan berseteguh dengan khilafat. Dan anak keturunan kami akan senantiasa menjalinkan ikatan dengan khilafat dan menasihatkan agar dapat mencari keberkatan dengan khilafat agar khilafat Ahmadiyah senantiasa terpelihara. Semoga Allah Ta'ala menyempurnakan janji setiap orang Ahmadi sama ada laki-laki maupun perempuan. Semoga standard kesetiaan dan kecintaan dengan khilafat berada di tahap yang tertinggi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjalinkan kita dengan khilafat dan menganugerahkan kasih sayangnya kepada kekasihnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa diucapkan kepada Tuan Maulana Abdul Latif.
atas penyampaian syarahan itu tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami betapa pentingnya sistem khilafat di tengah-tengah umat Islam. अभी मैं इनका खुलासा उर्दू में बयान करूँगा जो अभी मौलाना साहब ने तकरीर में बयान किया है। ये तकरीर का अनवान है खिलाफत की अहमियत। कुदरत सानिया खुदा की तरफ से एक बड़ा इनाम है जिसका मकसद कौम को मुत्तहद करना और तफरुका से महफूज रखना है। ये वो लड़ी है जिसमें जमात मोतियों की मानिंद परवी हुई है। अगर मोती बिखरे हों तो ना तो महफूज होते हैं और ना ही खूबसूरत मालूम होते हैं। एक लड़ी में परुए हुए मोती ही खूबसूरत और महफूज होते हैं। अगर कुदरत सानिया ना हो तो इस्लाम कभी तरक्की नहीं कर सकता। बस उस कुदरत के साथ कामिल इखलास और मोहब्बत और वफा और अक़ीदत का ताल्लुक़ रखें और खिलाफत की इताअत के जज्बे को दायमी बनाएं और उसके साथ मोहब्बत के जज्बा को इस कदर बढ़ाएं कि उस मोहब्बत के बिलमुकाबिल दूसरे तमाम रिश्ते कमतर नज़र आएं। इमाम से वाबस्तगी में ही बरकतें हैं और वही आपके लिए हर किस्म के फितरों और इब्तिलाओं के मुकाबला के लिए ढाल हैं। खलीफा नबी का जानशीन है और उस हवाले से खलीफा का मकाम बहुत बुलंद होता है। अल्लाह ताला जब किसी शख्स को मकाम खिलाफत से नवाजता है तो वही इंसान जो कल तक लोगों की नज़रों में एक आम इंसान था, खुदा ताला के फजल से एक ऐसा रोशन वजूद बन जाता है जिससे सारी दुनिया में खुदा ताला का नूर फैलने लगता है। उस बुलंद मकाम के अता होने के बाअस खलीफा को अल्लाह ताला का एक ख़ास कुर्ब हासिल होता है। उसे खुदा ताला की तायद व नुसरत अता होती है और कबूलियत दुआ का इजाज़ मिलता है। आज जब हम दुनिया के हालात पर नज़र डालते हैं तो हर तरफ बेचैनी, बदअमनी और बेसकूनी नज़र आती है। उसकी वजह यही है कि लोग इमाम ज़मान हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इनकार करके खिलाफत जैसी कीमती नेमत अज़मा से महरूम हैं। ये हब्लुल्लाह जिसे थाम कर जमात अहमदिया अल्लाह ताला के बेशुमार फजलों के नज़ारे देख रही है, वो खिलाफत की नेमत है। हमारे पास आज एक ऐसा बाबरकत और प्यार करने वाला वजूद है जो हमारी तकलीफ़ पर बेचैन होने वाला है। कोई है जिसके पास हम छोटी छोटी बात लेकर दुआ के लिए भागे चले जाते हैं। कोई हमारी फिक्र करता है, हमारे दर्द से उसे दर्द होता है और हमारी खुशी में वो खुश होता है। सबसे बढ़कर यह है कि चूँकि खलीफा खुद खुदा ताला का मुकर्रब होता है, इसलिए वो हमारे और खुदा ताला के बीच कुर्बत का एक वास्ता होता है। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद का एक इरशाद है जो आपकी कल्बी कैफियत का इजहार बेहद ही प्यारे रंग में करता है। आप फरमाते हैं, मैं आप में से आपकी तरह का ही एक इंसान हूँ और आप में से हर एक के लिए अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इतना प्यार पैदा किया है कि आप लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा सजदा में मैं जमात के लिए और जमात के अफराद के लिए यूँ दुआ करता हूँ कि ए खुदा, जो मुझे ख़त लिखना चाहते थे लेकिन किसी सुस्ती की वजह से नहीं लिख सके, उनकी मुरादें पूरी कर दे। और ए खुदा, जिन्होंने मुझे ख़त नहीं लिखा और ना उन्हें ख्याल आया है कि दुआ के लिए ख़त लिखें, अगर उन्हें कोई तकलीफ़ है या उनकी कोई हाजत है और ज़रूरत है तो उनकी तकलीफ़ को भी दूर कर दे और हाजतें भी पूरी कर दे। एक खुतबा जुमा में हज़रत खलीफतुल मसीह अल खामिस अय्यदल्लाहु ताला बिन अज़ीज़ ने फरमाया, हर अहमदी को कोशिश करनी चाहिए कि खिलाफत के लिए दुआएं करें ताकि खिलाफत की बरक़ात आप में हमेशा कायम रहें। अपने अंदर ख़ास तब्दीलियाँ पैदा करें, पहले से बढ़कर ईमान और इखलास में तरक्की करें। अब अहमदियत का अलमबरदार वही है जो नेक अमाल करने वाला है और खिलाफत से चिमटा रहने वाला है। 7 साला खिलाफत जुबली के मौका पर हमने प्यारे इमाम सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह अल खामिस
अय्यद अल्लाह ताला बिन अज़ीज़ के साथ अहद वफा खिलाफत दोहराया है। उस मौका पर आपने फरमाया कि आज मैं 7 साल जुबली के हवाले से आपसे भी ये अहद लेता हूँ ताकि हमारे अमल ज़माने की दूरी के बावजूद हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम और अल्लाह ताला के हुक्मों और उसवा से दूर ले जाने वाले ना हो, बल्कि हर दिन हमें अल्लाह ताला के वादे की कदर करने वाला बनाए। हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि हम निज़ाम खिलाफत की हिफाजत और इस्तेकाम के लिए आखिरी दम तक जिद्दोजहद करते रहेंगे और अपने औलाद और औलाद को हमेशा खिलाफत से वाबस्ता रहने और उसकी बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की तलक़ीन करते रहेंगे ताकि क़यामत तक खिलाफत अहमदिया महफूज चली जाए। अल्लाह करे कि हर अहमदी मर्द और औरत इस अहद को पूरा करने वाला हो, खिलाफत से वफा व मोहब्बत में आला दर्जा के मियार कायम करने वाला हो। अल्लाह ताला हमें हमेशा खिलाफत से वाबस्ता रखे और अपने प्यारों का प्यार अता फरमाता चला जाए। आमीन सुम्मा आमीन।